sahabat mi jema-jema nang kadalek apa butin angkat tahu dengan zaman ang kadalek na matinroy mangerroy moto i mangiro puri mangiro lo si mamotoro mangerro mangiro mamotoro tapi ambok na sogi alena anak cadik di mati ambok na waris tunggal sogi silalona mangerro mi mangiro mamotoro na pugau apa tanahir maliki dalle ro punggala taala malingi dalle sahabat mi sesai angka totau mi galak da jamana da nama kura dalle na subuh-subuh ngopi menrek bulu sapa cani tangas supinono poli bulu lepas si magalung to na bulu arip pinali subolana manre palopi losi tasi sapa bale tangga bani pimatu na lisu dega sa sampaja subuh loro asra maghrib dega aga cinampo bang istirahat bolana tetiap pas subuh jaji sidokonan rena pak misi menguju menrek bulu sapa cani lepa mak galung mak terus sapa bale macan ni pada gasing on regan na jaman na mero pala tu makoko de pada sogi apa ia tepe modal ipake untuk pogau amala ia kotanya tepe silak dak ki pogau amala apa ya sange amala tu dena pita okolino koyok bite mas sempajang tolo mas sempajang masih gi ai sujadangi bawal loy mentoi totol lisu dena pita jika tanya tepa ipakiangi to sila dak jamai ayana tu sahabat nabi ta to nasari pamasin na salamakan tungka siruntuk sahabatna iana lai pak bunga bicara adalah jaddidu imanakum pada pakabarui mu siruntuk si jadidu iman pakar baru tepemu magini pakar baru tepe agi-agi baru merumuk semangat tepaki karena anak tuli mariuh lupa je mak baju baru kakalolo mamotor amotia listrik ni wato macawa matanre pede na pak mamotor baru kata malal suli sulo masigi subuh loro maghrib ternyata tulina paka baru tepe na makutane sahabat wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah pikui batewi pakabaru tepe suruh Allah Ta'ala maka dia nabita akthiru min qawli la ilaha illallah ipa mega-megaiwi bicarai la ilaha illallah ipamigay bicaray iya ko ya sikiri kami matanam yati tapi ko ya bicarangi kalima la ilaha illallah maka minri tapoy agi-agi tulimigay bicara iya tu sawe ia kumelo ki kuwatu kalajang ni mapamulai wani abicara kalajang leki gre pamula tomatola tu anak-anak tu kalajang dinamitana watu kalajang tapi kumelo ki papajai iro anu sawewe papaja tu bicara mo watu kalaja tak papaja ki bicara digaga mi bicara kalaja paja itu
iya mina maro agaga pak mega ki bicara jikong kagaga maro sawe terkenal pajeger bicara tanah paja sendiri iya melo ipamege bicara he kalimah la ilaha illallah bar iyar toro sawe tau matape turungi baraka tak buka puliawa tanai walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard binenge makasimanan ni tepe na tawa ilalan na kampunge na pogok mana ni perintah na pungala ta'ala tailal na kampunge takwa na niniri anu na pesangkange la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard napa tak buka barakat pungala ta'ala pole ase langi napa turun pole ase langi napa umbai pole awatanai janji na pungala ta'ala ko makasingi tapet na tawe na mitau ku pungala ta'ala isa na kampunge tak buka barakat ya supaya masawi tepat ya tolimi bicara akthiru min qauli la ilaha illallah ya kau mak bicara gitu yang kau hubungan la ilaha illallah Allah khaliq pungala ta'ala pancaji ki diga pancaji ki sangadina pungala ta'ala ya indok ta sahabat mi ambok ta sahabat mi masu ta puli bubuan na indo sahabat mi bidangi doktoro alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a pungala ta'ala mi passu ku puli bubuan na indo mu degani sattaulinoy jadi bidangi doktoro passumpu sahabat mi pungala ta'ala passuki ia pancaji ki maka kita takluk kepada Allah apa alena pancaji ki Allah Malik pungala ta'ala piara ki ya coba nadina piara ki pungala ta'ala ay segala rupa jolok kolok solangi ki matinro ki natamai beri-beri do cili coba ditanya apa pirana pungala ta'ala maga batina piara ki pungala natarui tai do cili mapai gare tak makum itu ke apa ya kau kabiri-biri tambah cili makalumpiri jadi nak papirana pungala ta'ala maka coba ne wari manang barani manang ngiro sapingi dia minta kuidi barani manang yolo-kolo sekitar kita dia itu mah tenang na piara ki pungala ta'ala Allah razik pungala ta'ala malingi dalle sahabat mi jema-jema nang kadalle apa butin angkat tahu dengan jaman nang kadalle na matinroi mangerroi moto i mangiro puri mangiro lo si mamotoro mangerro mangiro mamotoro tapi ambok na sogi alena anak cadidi mati ambok na waris tunggal sogi silalona mengerok mi mangiro mamotor na pugau apa tanayir maliki dalle ro punggala ta'ala malingi dalle sahabat mi sesai angka totau mi galak da jamana da nama kura dalle na subuh-subuh ngopi menrek bulu sapa cani tangga supi nanu poli bulu lepas si magalung to na bulu arip pinalisu bolana manre palopi losi tasi sapa bale tangga bani pimatu nalisu degesa sempaja subuh loro astra maghrib degaga cinampo bang istirahat bolana tetiap pas subuh jaji sidokonan rena pak misi menguju menrek bulu sapa cani lepa mak galung mak terus sapa bale macen ni pada gasing on regan na jamanna na mero palatu makokede pada sogi apa taniro jama-jamangi paling dalle sahabat miro
Mau pikui ganna jama-jama taku makuram itu dalek makurato. Tegar ko jini kangi ganna kerang. Amu ganna kerang. Amu miga kerako capu isa na ba capu to de gaga bacolo. Amu cidi mi kerang. Iya to pana pa aja malari. Nareko capu isa na ba Makoto na ter. Dia nawat di mati tu kedai pernah pulih dalek niga balingi dalek pun Allah Ta'ala iro mi rampe-rampe bicara. Jadi kita takluk kepada Allah pun Allah Ta'ala maliki dalek. Tapi ko yaki maka dah jama-jamangi malingi dalek ira tu marumuk ko matenggangi mak jama tay nak batawe din lisalah jama-jamanna apa karena keyakinanna masulang aku salah jama-jamaku ya. Sini no masalah malabi kadere. Itu mana sanu biki pun Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sininna tau matappa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah itu matappa iya ko yang biran ni sampajange mapamula sona jumae jadi itu maka ada jumami bana yuk biki mak beri jamak de miyau Jum'ah mapamula sore Jumat dari hari Jumat Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu sampai Jumat kembali ya cuma kada fi yaumil Jum'ah Jum'ah mi bawang tapi kada min yaumil Jum'ah ya ko yang birani sampajangi mapamula sore Jumat fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' padan rewat ni maringarang ko pung Allah Ta'ala aga na surop pung Allah Ta'ala tapagaw ya ko bangit aga na surop pung surok ki masampaja tasalaini albai itu jual beli penafsirannya sininna yamananna jama-jamangu wadingi papoli dui tasalaini jama-jamangu wadingi papoli dui talau mak beri jama ko bangi tawe tapi iyo bi iye to matappa jadi aja tahira ko kadena lo ko bangi tawe apa tau matappa ini itu yo bi si tinro pak balu bale si bapak balu kajue yo bi pak balu bale bale kegel lepang iye marasa pak balu bale lepang ni iye pak balu kajue tanya tu ya yobi pak baluk balewe mi dia na lepang ko bangi tawe yobi to matappa lo ki masam pajang ye marasa matappa lepang ni sampajang ye rode na marasa to matappa biji yobi masam pajat tanya tu ya dia na lepang matarumi maja mataru macule mataru manontong aja nih patamanya kalau ngokor tujuan naro iya kalau kak mas sempajang lo mega wangal wala pangali pak balu-balu lo mega wala pangali makuras itu pak lo kak mas sempajang pak bemore lo mega walurang mundo sika parkir apa mas sempajang aja tepat tamayak kalau kurtujuan naro kadai pun Allah Ta'ala dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun iye gau makuero betul kalau ki masam pajang khairul lakum in kuntum ta'lamun lebih baik bagimu jika kamu mengetahui lebih makasing ngiri di bening itisak ngiro ilalanna Quran kabaraka lebih makasih kota salai joloro jama-jamangi papole dui amo mani cedek talolongan kuang kamu barakka na taru pungala ta'ala wad itu menyama papina dingi engka tahu cedek palolongan na tapi nasabak napak barakka ipungala ta'ala angka mato bolana angka mato benena angka mato anak na masih kola mato mandre mato dek tonang kanalui lau cede palolongan tapi barakai ganna pin kagoto kato tau make ga palolongan na tapi nasabak
digaga baraka nataro kupungan latala palolongan na apa mas sempajang ite munrumi mak balu mas sempajang ite munrumi mak sapa dui gang kana mega na lolongan digaga baraka nataro pungan latala na susah ini jokai talapu aja na maculu-culu tak rumah sakit maka dia dokter wah ite apa aja itu tepo pendok kajeta tu talapu ko de lolo mantu latu kecing-kecing tepo maka data tepo tu ni dokter iwa aja apa tu angka moje rodiu polisi pulung dewa sempah aja pasi pulung rodi ron robateku apa si pulu dui ya naru wajar ni jadi rodi ta sapa dokter yang ta saparang padine di mesengi ite pak tu pindok kajewe mage pak degaga baraka pak waktu sampah jangan terlalu mak jama angka si makada etana mu dewas sampah jadi ton talap wajiku iya laisina kandangi pungan la taala maka sola si anata masuk siki labak matu idu kenapa kan tidak ada keberkahan tapi nareko angka keberkahan ilalanna amoce dek ganna to kanang kana maliwasa ng Abu Hurairah malay batu si di napa ngere napa mangolok ko nabita surun Allah Ta'ala maliwasa lada ka batu maniwa pangere cidi kadai nabita muasa gak mu caw liwasan may kumita ya dua ni batu apa ngere pajabawa mak bicara diganis sana napau bendeng itu akan unjuk rasa punggawa maliwasa ngije raya si di batu na pengere maka dai punggawa masa muncau liwasa dua ni batu ya wa pengere de ini semete anak guru kumakira ya asangi maliwasa raya liwa popali punggawa angkat tu susu si bangko bicu mamagi-magi na pak baraka ipungan latale itu susu si mangko naganda yinu to maso Abu Hurairah kada Abu Hurairah wah ko si pak dua kana bitam minung irah di mo jaji pak ganjala buah-buah di panayaki Abu Hurairah makara wat di mappa maso iro susu si mangko de panasampa latu pikirina makana bitak loko mo bijolo te ko masigi siaga to yo biwatero 70 tahu 70 tahu yobi pinumana ngijolo iro 70 tahu munri pi idi kede bereda na ganna tu si pak dua mak lagi dia na ganna hatindar tapi lomo bi na pinung ita sidi 70 tahu minung iro susu si mangko iro masomana 70 tahu nang kamu panasisa mangin aku aro punggala taala pagan pak dongan apa nabi ter mamagi-magi na pak baraka punggala taala tanna podo da pak baraka punggala taala 70 itu minu dia capu lele amusi Abu Hurairah minum ninu Abu Hurairah papi sawi inupi na inusi ganda katalu inupi nakada dia nagaga nonroy nang kamu patemu sisay terakhir nabita minungiro gagaero nabita pacapui ia palek kuanre punggawe imun rimaso nabita makuaro sini no masalah lebih engkadere iya keberkahan amoce de kona pak baraka ipungala taala mapenya matolo ridi tapi amome ga kodena pak baraka ipungala taala manca Yesus samiridi ayana ro gangkana tau matape kami nam perlu tepe apa milo yala modal atau pugaw amal apa tepe pebanira 10 telu tahun nabita okota na Mekah iye mina dakwah kan iye na pugaw dakwah iman 10 telu tahun hanya masalah iman akidah asing keruang apa sewalo ripungala taala iro na pajamar
Nah, di waktu tak kajenna ina bitta nasabak lebih ni 10 tahun mak dakwah nade panagan si ratu tau tama selang dia panagan si ratu na lebih 10 tahun irana de nagan si ratu ai ya mana mi tau bicu ya mana mi padai wawan na Nabi Nuh maka de wawan na Nabi Nuh na pudangi Nabi Nuh mana rokat taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i saman najiwi tanohong iya mitau macin rulai riko iya mana mitau degaga duina dega pangka na degaga gagana badiyar ra'i tau cundeke mana mi itu macin riko nohongi makotoni nabi tahe lebih ni 10 tahun dia nagana si ratu iro dia nagana si ratu rai becu mana mi cundek ke mana mi Bilal bin Rabah hamba sahaya yang dimerdekakan iro Ammar mati ambuk matindo ya mana mi degaga kekuatan dega purna tapi kan lagi makada kada bita iya gaji rumah pejang mak dakwah atau gapak kampung matojo ya pikir iya agama pejang iya agama lemah atau pak kampung makado nah punggala ta'ala sendiri mengakui maka da iya sabak na depa na tertarik tama selan mega tahu nasaba irwat wiruna ditta to nasari pamasina selamakan angkamu panak dan nuangi ni ganak dan nuangi pertama amurena itulah Abu Talib apa iro Abu Talib to ngang ide na tama selang tapi newai na bitta mappa mula bicu na piarai na pak guru mampi bembe na pak guru dangkang na pak bening yakai mancai nabi newai dakwa mukunure ya kuang kamacai iya newa di waktu nang kamu pamurena tu nabi ta makura-kuramu patau ganggui nabi ta Abu Talib angkat tu benena selawai penyandang dana Siti Khadijah tau sogi asogi renna Khadijah amui pasi pupu manang agagan na tau makai mega mupi gagan na Siti Khadijah capu iro gagahero iong kosoki agamae na di pernah na si ratu tau iro mi pak gurung ina bito ko pungala tala makana iya je ko agama mu perjuangkan aja je gagah tau muat dan nuangi pungala tala muat dan nuangi iya ko agama mi perjuangkan aja na tau yonroi mak dan nuangi dana magi gaganna dana igana duina Siti Khadijah capu na depa na mega tau na kanna hidayah na tiangi pungala tala mak dan nuangi kotori pancajina nariko agama perjuangkan iya naron ipamati itu nabi ipamati lebih 10 tahun ipamati itu dua mati Abu Talib mati Siti Khadijah apa iya nak dan nuangi dua ya Abu Talib mati dia nata masalah na mati padahal jasana iganna newai nabitta ada wamukunure makanja itu agamanya selangnya makanja maka nabitta ini yo betama selang mure nakare aja na utamanya masiri ka angka itu mure mo bujahil maca cewelengae masiri nisa maka na makanja agamanya na masiri tama iya na je pena cacala da pungala taala gangkan na make gapappedecen na Abu Talib tapi angka sifat na cacala da pungala taala kega iro nisangi anu makanja na masiri pogau na cacagang kana de na ta masalla na leppu sila da nabi talalangi lalangi la ilaha illallah paumuji amure la ilaha illallah na paumusi polo mi maka la ilaha leppu ni
digaga puang mati ni, digaga pun untuk Abu Jahil na Abu Talib na mati mak dararing na bita puang talengak takka kak mancaji nabi magi dia talengak kekuasaan untuk malengi hidayah ya amureku lo pujila da newai kak na pak bene kak na piara kak made talengak kekuatan malengi hidayah yang paras si nabita innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha taniko Muhammad malingi hidayah tawe amo mani iro tawe malat dak mupoji nabita lagi poda maka taneji ko malingi hidayah tau walakinnallaha yahdi man yasha tapi pungala ta'ala maling hidayah tahu kegi na poji amo tahu majasi pak kuang kasih pak na poji pungala ta'ala ko tuat dito na kan na hidayah maga sejarah na pangluta Umar bin Khattab maga jana kedona maga betana maga jana sipakna tapi ang kasipa na puji pungala ta'ala ilan na ko sipa na Umar nakan na hidayah tama salang gara-gara na tama salang Umar bin Khattab gara-gara ta'lim anak daran na mataklim anak daran na pengajian apa itu pangluta Umar mimi itu lomuni nabita tarampu manipat dan melomun nabita siruntu Sa'ad bin Abi Waqqas kendo mel Umar me kalomune Muhammad maka dari saat jolo maingat ko iya komune Muhammad tania tau masu poli batu mega sumpulolo nang kamure nang kasapo na borotok ko matu maka dari Umar matosin ko magauk tu barat tamatono pala selang oko nagamana Muhammad nakada sila loko je pole masahada sila loko tama maka dari Umar iya ko makku itu pala ko jolo lawuno maka dari Sa'ad bin Abi Waqqas de lagi lau tama pasalang umilo mewah ko apalagi makoko tama nak selang ko mati kak makoko perjuangkan agama sahid ka sana tama kak suruga lawewan makoko Umar mancaji si rampu ke padang maka di sadu waktu nade pemati panasarang Umar isengi maka da anak darammu lololakai tamatoni itu selang Fatimah binti Khattab mau celak rupan na Umar mana kira-kira bah yo dita masalah na ya anak daram tu apa tami padana apa mamali-mali lo bulana anak daran komu pisa liwam pola nagora buka pintu buka tengah matengangi pengajian ilalang kasih disahabat itelah habab matengangi mapengaji tapang ka Umar gorah buka tengah iya roh habab neng kalingaw na tanre sadan na Umar nakada mati ni mana sama tita jadi tak berber iro lembaran-lembaran aya iro napa na salay na lomak kalicubu anak daran nami Umar buka tengah na buka na tengah tapana palepak no kurupan onrosu na iro palepak na Umar puek dua ya timue miti darana Fatimah binti Khattab gangkana lakai na lumewai bainena au le jammu topa laiseya na pejak guru cau mewatun majak guru dapat pajak Umar maka dai adinna we nasaba iya garon sabak mata agama na puru pungala ta'ala namu pakuaki Umar gara-gara iya garot tamata ku agama na pungala ta'ala mu pakuakai nasadin na ipau Allah tapa nonno pelana Umar
non roya senyawa mitai darana anak darana miti darana timuna miti gangkan non roy nenang iya miwat di makasiri kang anak daraku matusin ang kaya pacoloy darana menenang na tujuh mata yero lembaran-lembaran ngonak aga yero tak ber-ber maka day patima iya naro ada-adanna pun Allah Ta'ala meka bacay de nawat di mugis sapak macarepa ko pekoy batewe nawat di lo kataniro gagayar lo baca nak kada mesti dipacingi ko jolo idio ko jolo nasaba angkana bibit hidayah tunru Umar idio pura dio paci dio napa nabaca ya roh nabaca kebetulan nih langsung macam baca mengaji jadi taman musal letu Umar macam ini mengaji apa iro baca Quran bahasa Arab na ara Umar kita pemaca baca Toha innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri innani anallah sitonga-tonga na iya pung Allah Ta'ala la ilaha illa ana dega gapung isong pasangadin na iya wa aqimis fa'buduni sompaka wa aqimis sholata li dzikri sompaka tatongin sampajang untuk meringar ria purana na baca iro ya iro karawah dia je pena culi-culi gagae mana sanutongan nih peko cara untuk tama sallam wih milo tama sallam masui la Ka'bah masui Khabbab poli makali cubu apa nakar aman nih apa nonno ni pelana Umar peko bate aku meki tama sallam masui Khabbab we Umar wanne usad dingin nabi tamil lodong kuatkan Islam di antara dua orang ini ya kotanya Abu Jahil Umar iko na pilih pung Allah Ta'ala Umar Umar taubat talada melo mimuni nabita tapi nasaba angka sipa na poji pung Allah Ta'ala salah sidi okro ilana Umar tama sallang asoda jumaili na tama sallang purana iro tama na sallang Yesus Ta'ala aga lo jama maka di nabita agi-agi muita lau jama ia tomu pogau aga bina jama nabita watiro hanya dakwah ilallah dakwah iman ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun wahai manusia ucapkan la ilaha illallah irona jama nabita tapi dari rumah ke rumah apa dia pakai perintah dakwah secara terang-terangan jadi nabita dari rumah ke rumah kato-kato tangga na tawe angkato na rumah nola angkato na tutup pintu angkato na rempaki tayonta segala rupa nolai nabita iro na itaro Umar kena metala da kumakku ta cici di bola meninya mak dakwah jam nyawa nabita ro batena Umar nasisangi law sisangi ko yorona Ka'bah tengah-tengah na tawe gae okro na rampu padana ro rampu padana niga tia tama sallang ya soe laule to tak cici dia lon sini nang ke hadir ko semua masuk Islam tamana selesai terpukul kapere watiro apa magai ni tau mana ngokumar nak kadai kumar majallo ai lele toto ngalong kita mana salah karena minta kumar nah dia minta purana iro turun malaikat Jibril memberikan pengumuman kepada Nabi suruh Allah Ta'ala sahabatmu Umar termasuk peringkat 10 masuk surga taubat talak da yolonaro tapang kejaminan natama suruga idi makokwe metana totama selang de tobat talak da riolo di pagajaminan aga sabat na kore suruh Ta'ala nabita de namelo kapau-pau maka da itanain na nabalinna de apa kode ni sengi jaka masalah baliwi ya apa di maromo amode ni sakuita naiki ipau tu maromo ni salah pau nabi tadi na melo pau de na melo baliwi maka dari sabara ki nampung Allah Ta'ala matu baliwi wanninna na balitongi pung Allah Ta'ala ro pakutana na sabak maka aga sabak ro
turun di surah Al-Furqan ayat 70. Wa man tabah wa amanah wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Wa man tabah nigi tau toba ya sangi tau toba tau pura masalah na luru na pajai Umar dia toba wa amana na pakasingi asing karuan no ko pung Allah Ta'ala tamay sallan sompay pung Allah Ta'ala. 2 wa amila amalan sholiha pogawi amala soleh ya sangi amal soleh amala pure na pagaw na dita na cinrolay de na pagaw amala bawang ni tapi iya na pagaw na dita iro na jama iro ya sang amal soleh aga na pagaw na dita mak dawa tu Umar fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Mereka itu aku gantikan kejahatannya menjadi kebaikan. Usai mana ngiroja na rumah caji decing. Mega mima dosa na. Tapi pancaji decing ni. Itapa mega decing na. Nia ya dena khusus makada Umar ni bawang. Apa makada faulaika. Mereka itu betungan na mereka amuidi makokwe kuang katau pura masalah kedo na luru toba na pakanjaki asingkarun na kupungan Allah Ta'ala napa dena toba bami dena na kanjaki tapak na no bito itawe tolong mas sumpajang tangabu na iya riolo liwa bataku icuan katau na dicengi batak iya na pajibani batak tolong bana masigi tolong mas sumpajang na pakiguna iya ronunar untuk mau bitay mas sumpajang mau bitaw sadar jadi amu ini makokwe faulaika yubaddilullahu sayyiati pung Allah Ta'ala selewi dosana mancaji pahala na selewi jakna mancaji decing ita pamega decing jadi iya ternyata iya na puji betah tongang Umar tapi iya na puji lah da pung Allah Ta'ala nisan na makada agama selangi maka sing milo mati lana selangi iya na puji lah da pung Allah Ta'ala ya apa maon na Abu Talib nisa makar-makanja selangi tapi masiri udah cacala da pung Allah Ta'ala risang decing atau masiri pogawi tapi na puji lah da pung Allah Ta'ala maka irisan na yasang decing bahkan milo mati lalana itu na puji lah da pung Allah Ta'ala nah iya na sang walakin yahdi may asya pung Allah Ta'ala malingi hidayah tay kegi na puji sini no masalah malabih ang kadere jadi wattun naro mati ni amurena nabita Abu Talib mati toni bainena yasangi Siti Khadijah jadi biutongan dia kurena gaga gangkana makada imma gilagi nang kay amureku ang kabainiku at tuangang na sagala rupa batina tawit pakalonto-lonto ka pa manu ka panasarasa ka ay di nagaga lalayon roy madawak ko makkay iya na tu nasalaiwi nabita tanah Makkah nalau hijrah loko Taib tanah Taib yang sangi Taib asirapul 3 kilo lautan na tanah Makkah dataran tinggi si di provinsi Okro Taib jadi hijrah pertama Nabi itu ke Taib maka dari atinna nabita angka mureku Okor apanna Bani Thaqif angka mureku Okor telu mapadarwane iya ko yero mewai ka matu wadi jaji berkembas selangi ko Taib napa kata ma pemet tanah Makkah ko angka dir mureku balika salah siro pak mak denus ko murena ro letu itu Taib ma permisi meka mada oko kampot tamure maka dia murena agamu dakwang nakra kapura ka jena sangilanti ilanti aga ilanti ka mancaji nabi nigal lanti ko nakra pungala taala maka dia murena magi nang kai ko na lanti magi na tanah iya naga mu cauranga iya sogi matandre pangkaku mega gagakku iko aga
tau biu mo digaga kamu digapangka mana ki kona pina lanti salah lanti punga latala ki kona lanti de upalaba kokoi loko murena si die ai tetap mati makko batuiro telu murena krona lawi makko man si dibicara na duai baka yasrul lalumi nasuri pemuda brutalle ketui Muhammad ajumpa labai mak benyok ko kampung lega sabatu kasih nabi tamassu pole tanah Taif ia mina paja teh rempaki batu nadapi nalioni perbatasannya okono tu nama masuk pole Taif okono lepas si diedara yero punana dara ya sang Utbah bin Utaibah karistesi yero nurui sunna kor saliwan dara ero moro koni romon romak dareke puang ang kamu pagawadding lolongat de cepak kampung kono pakui nabi nai te dareke na nabita gangkan lai suruh malaikat jibril ko pungal taala Jibril no ko muturungi katu Muhammad mak dareke lo ko turungi ro te no malaikat Jibril Muhammad aga usah di maperluan nga nasuruh kapungal taala turungi ko aga maperluan nga aga musuron nga maka dah bitah dek toga agak sedih nak kadang katu tu madare pakai mau cari pamana puri rimpaki dega melo suroka makai ro bulu lo tanah Taif lo patapai mana ngiro kalau lo puri rimpaki ko batu nama te mana ngi maka dah bitah aja ya ko mate mana ngi ni gade dawai itu gade lapana tina bitah ya coba nai di makaro magai gapuk ni gapuk bawan ni Nabi tamalapati nak kada aja iya mempai nak kuar pak ini saya makanan makasih lo bawangi bali mak milo doang ngi sari kombangin akan nai hidayah nadi napa kuah karo ya kode alena anak napa ya kau tanya anak apa napa lapana tina nabi teh ya balik kak milo doang ngi ya natu milo doang saya doa itu Taif doa yang sangat terkenal itu doa Taif maka dia katan rupa dongan nabi tero puang iye peri angkai tuju ka iye susang kai katakan naik ka amo mawarra panaiye utarima to kode to tagal di kapur alengi hidayah teko Taif im sahabat napa kuah ko pak din sing makadan makasih barakak napa dongan nabi taye celengi punai dara Utbah bin Utaibah karistengir celengi weh angkat tahu liwa kasih susana no bipak darana adas adas angkat tu tahu liwa pala liwa susana kasih man rasa ala ko baki mutaroi karoma dali masih bawa anggor mubawangi kasih pandrei ya adas anak guruna Utbah malah ni baki na panataru ka Roma dali masih banggoro na bawangi nabita tau maliwasang purai lalu puru bendengitanya nabi mamali-mali manre ipalenakan nagangkan sabak nabi napitangi contoh malai andre nappa mak bismillah nappa natimpu tak kita adas na pandang katoko kampung mak baca-baca juru dapat manre iyo ko kampung ko manre ye manre si basetami degaga baca-baca anak manre na pandang katoko kampungnya komi kampungku biasa wingerang angkat mak baca-baca komi manre maka nabita tanyaki pale tau abi di nakar tanyaka kenro pale kampung tanakana pole ka kampung Nainua desa Musal maka dia nabita okko tu kampung yang kasih pada rodeku pramon roko tu ya sang Yunus bin Matta Nabi Yunus nasangnya iya das tau cara deto maka dia ku pada zaman na tahu masih sisang amu asan nami yang kalinga ni seto padangkangnya polisi drap si padangkangnya Makassar amu tepu biasa tu padangka polisi nisang ya anu itu pamangi pada padangkang Nayaro Yunus bin Matta Nabi Yunus manang kasih satawiye
berarti nabi itu iya narona kadau nabi taruh napa masahada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna kaya rasulullah tama sallang adas. Jadi manusia orang pertama masuk Islam di Taif adalah adas tama sallang. Sini no masalah lebih kare magina corona sabab nabi tama pasewanya ku pungala taala. Jadi intinya ia ko agama melo iperjuangkan, jangan sekali-kali mengharap kepada makhluk. Aja na taulino tasanreri, aja na taulino tak ada nuangi, tapi ada nuaki ku pungala taala. Insya Allah pungala taala si bawaki inda, pungala taala dukuki, pungala taala maliki pembela, pungala taala maliki ongkoso. Nah, sini no masalah lebih. Oleh karena itu membagi-bagi dari apa hanga pungala taala ritujun aga yang kalingehe nairule makamalakangi wa bitu ya palatur lo sila surat tadi pada api mangkalingai. Saya kira demikianlah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.